এদিন আমি খাজা গেছে না কালকে কাজ হচ্ছে একদিনে 3 দিন আর আজকে কাজ হচ্ছে একদিনে 3 দিন আর বলে একদিনে 2 দিন বাকি আছে এটা জানে না মানে একদিন করলে 3 দিনের হাজিরা নাকি তা? আচ্ছা আচ্ছা, এটা কে বলছিল? এই গ্রামে তো বিজেপি লিডার নাকি? একদিন করলে 3 দিনের হাজিরা। করব পার্টি ব্লকনে আন্ডার জলে আইডিসি ভিলেজ জলে আইডিসি ভিলেজ নি তিনি 50 মালাই মানে এরপরেও তিনি জিয়াস ভাই মালাই হা অটোমেটিক্যালি তিনি জলেয়া পঞ্চায়েত ধরে 3টা প্রজেক্ট সামং চলিও এমজেম রেগার মাধ্যমে ও এমজেম রেগার মাধ্যমে হা সবিতা ত্রিপুরা এরপরে গুণা সিন্ধু ত্রিপুরা এরপরে অঙ্গনাবাড়ি চাংমা ওগুলো রংনি জিও টেকিং ছাড়া কোনো মতে ডিমান্ড ছাড়া বিজেপি রক তামা খালে সামং খাই রাহা এই সামনে যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যদি তথ্য খাইয়ে এরপরে অব সামনে মশো যে যিনি ব্লক আন্ডারনি যে কর্তৃপক্ষ অফিসারক তংনার বিডিও অথবা SDM বড় কোনো ব্যবস্থা নাই এই কারণে সাই আর সারা ত্রিপুরানি যত ত্রিপুরা সারনো সতর্ক অংনি বাই রেগা সামনে ক্ষেত্রে যিনি এই জলিয়া পঞ্চায়েতে जों हाबैनाय फैयै যিনি জিআরএস बाय लास्ट सेक्रेटारि बाय जों बक्स खालायलाहा बक्स खालायलायो जों एरेगार समने जों थांनि जे खायनायलाहा नालायमनि परे जों जे नुहो जे दासिम सामन फसल खालायो जे 3 जन बरुंनि अलरेडि सामन खाय दङ प्राय बाजेतै ओहा सेस पथे किन्तु कोनो डिमान्ड खालाय जागिह जिउ टेकिं खालाय जागिह उमनो जों एरेगा जारा मास्टार एरेगा मास्टार जों सोंमाने जिआरएस जों सोंमाने बहले सागो मने पेपर आ मंगसे सिया बा बाकी सामन खालाया मंगसे सिया आलाय मनलाय प्रक्सिसिया जे खाय राय सागो जो डिमान्ड देर जाक दिन सोंमाने डिमान्ड मानजिया सागो आ जों मनो अलरेडि जों भिडिअ थाय सायनाय आला इ सामंनो आपातत कैंसेल खायनि बागै जों बनो भिडिअ सायना जों रिक्वेस्ट खायनाय जे डिमान्ड छारा सामला मोटामुटी कमप्लिट रंजा কিন্তু যারা বেনিফিশিয়ারি তনাय बनो दंथों কিন্তু आरो इसा सामं खारनि बागै बनो रिक्वेस्ट खालामनाय जों खानाहा जारा रेगा सामं खायनि मजुरि र बरक सागो एक दिन खाय हालाय 3 दिन हाजिरा मानो 2 दिन खालाय 6 दिन हाजिरा मानो आखि आखि तारातारि इमारजेन्सि खालाय बरक कोने एमेटेमन आखयो ह बरक आखि बरक प्राय बरक सामं 20 ता सामं आखरजाक उबनो खायनि बागै प्रस्तुति बगलाय तहा जों ताबो फाय नङै उबनो जों पुरा मोटामुटी माथाय जों स्टक दिखाय जों दहा दाव आमनो